Pari Carousel. May joyrides doon. Ayan. Okay. Diyan natin. Ayun mo, piso. Piso. 61. Okay. Ay, may tinatayo pa to. Carousel. Octo Dragon. Okay. At bingo. Bingo. Ayun na, Octo Dragon. Ayos na. Letra naman ng B. Number 5. Pistol, airsoft gun. Letter B, number 5. Big prize, big prize. Ayun, piso naman. Ayos. Target pistol, airsoft gun. 26 saan? Okay. Letra ng G. Bola naman. Magkano laro dyan? 30 pesos po, 10 bullets. Ano ba palalunan? Ano po, point system. Ha? Point system. Ilang points dapat? Pag na-perfect 10 points po, yung maliit na toys. Pero pag hindi nyo po na-perfect, magiging 15 points na po siya. So, nakaka-counted lang siya sa 10 bullets. Pag na-perfect nyo yung 10, yung isang magazine, yan, makukuha nyo na siya. Yung maliit, tapos 15 points yung kasunod. 15, 20, 30. Bali maglalaro ulit. Continuous points. Pag na perfect 10. Pag na-perfect 10, makukuha nyo na siya. Pag Pag hindi nyo siya na-perfect 10, pag nakuha nyo siya sa continue, magiging 15 points na siya. 15 points. So, magiging 15, 20, 30, 40. Okay. Naka-counted lang po siya sa isang magazine. Isang Sa magazine. unang magazine. Dito lang sa unang magazine. Susunod Hindi na po siya counted kasi continue na po yun eh. continue bali. Halimbawa, kailangan mapunan lang 15. Okay. Kunyari po, etong 10 bala sa isang magazine, sa unang magazine, mapatama nyo lahat, matupa nyo lahat, makukuha nyo na siya. Okay. Pero pag hindi nyo po nakuha yan, nag-continue kayo, hindi na po pwede yan, magiging 15 points na siya. 15 points. Okay. Naka-counted lang siya sa unang magazine. Okay. Teka.